तर बाब लास्ट टाइम तुम्ही जे आमकां बायट दिले विथ रेफरन्स टू उत्पल पर्रीकराचे दॅट ही डज नॉट टॉक विथ रेफरन्स टू BJP बट खंय ना खंय लोकांक तशें दिसपाक लागले तुमी उत्पलाक टार्गेट करता म्हणून तुमी बाबूश मनसेराचे फॉर उलयता म्हणून. पयली गजाल समजूं जाय, हांव जें कितें उलयलां पळय तें उत्पल पर्रीकराक पूर्ण तें समजलें आसतलें. कित्याक समजलें आसतलें? उत्पल जर ग्राउंडार देवलो जाल्यार BJPवाले ताका काम करूंक दिवचे ना. भारतीय जनता पार्टी जी आज सत्तेर आसा पळय ती बिकॉज ऑफ मनोहर पर्रीकर ताज्या उत्पलाच्या फादरा खातीर. आनी तें जें झाड रोयिल्लें पळय ताजी आतां सावळी आनी फळां कोण घेता? आतांचे आनी तुगेलो प्रमोद सावंत. पण प्रमोद सावंत जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो उत्पलाच्या बाबतींत मातूय विचार करूंक ना. उत्पलाक प्लेसूच दिवना. एक तुका म्हजें गाराणें कितें आशिल्लें उत्पला कडेन, तुका BJPन केअर करूं ना. तूं जर बेठो उबो राविल्लो न्ही संपूर्ण गोंयभर लोक तुज्या बरोबर उबे रावतले आशिल्ले. आनी BJPचे खंदे कार्यकर्ते जांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी वयर काडपाक अथक परिश्रम घेतले आनी लायफ काबार केले ते कोणा बरोबर रावतले आशिल्ले? मनोहर भाईच्या मोगान उत्पल पर्रीकराच्या बरोबर रावतले आसलेले. आनी ताका आज CMूय करूं शकता गोंयचे लोक. कित्याक तुगेले प्रमोद सावंताक लोक कंठाळ्या, थोडे जीव दिवपाक सुद्दां आतां सोदता नाका म्हणून हे सरकार. आतां येता बाबुशाचेर. तुवें म्हळें कितें? बाबुशाच्या सपोर्टान हांवें उत्पलाचेर अटॅक केला. कोण रे बाबा? बाबूश म्हळें कोण? कासवा भशेन हळू बोडकी भायर काडटा तो लोकांक सांगता उत्पलाक लास्ट टायम सांगी मरे तो आल सी यू इन 27. तुवें CU in 27 म्हणटा पळय ते कितें क्रिकेट मॅच रे? कितें केलां तुवें? पणजेन कितें केलां तें आमकां दाखय मरे. हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो बाबुशान हाडूं ना. आनी फाल्यां जर कंप्लीट सुद्दां जालो जाल्यार बाबुशाक क्रेडीट घेवंक मेळना. कित्याक सांग? खऱ्या अर्थान तो बाबू स्मार्ट सिटीचेर मेंबर आसा, तागेलो चलो मेंबर आसा. तुमी एका शब्दान विचारूंक ना मरे कॉन्ट्रॅक्टरांक की बाबा हें हांगासर पेड्यार जालें थंय पेड्यार जालें काम म्हणून. एका उतरान तुमी विचारला रे की बाबा हें काम हें पणजेन पेड्यार जाल्या. म्हज्या लोकांक म्हज्या वोटरांक त्रास जाता. जाणटे ते सहन करूं शकना धूळ. तुवें ती धूळ कंट्रोल करपाक कितें तरी केलें? बाबा एक खंयचो वॅक्यूम क्लिनर हाडून घातला आनी ती धूळ कंट्रोलान हाडली. उदक मारलें. बाबा ते खड्डे हांगासर फोंडकुलां मोठी मोठी घाल्या पळय ते बाबा थंयसर वेवस्थीत सेफ्टी प्रिकॉशन घेवं जाय म्हणून बाबुशान कितें सजेशन बरोवन दिलें आनी बरोवन दिलें जाल्यार तें मातशें पब्लीश करूंक लाय. बाबुशान क्रेडीट घेवंक जायना. आतां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सोडलो जाल्यार पणजेन बाबा अशें करी सारकें आसा तरी कितें? आनी कितें केलें तुमी? एक सादें बाबुशान झाड तरी रोयले रे? लोक कोण म्हणटा पळय तुका सांगता बाबुशाचो हांव हाजेर कितें उत्पलाचेर हांव आतां टिका करूंक लागला कारण बाबुशाक सपोर्ट करता म्हणून. तोंडार येवन एकदां सांगा रे बाबा न्हू, कळ्ळें न्हू? आनी बाबुशाक विचारा तनोज हडपलकराक तुवें 1 रुपया तरी दिला काय म्हणून. आनी तुजो सपोर्ट कित्याक करता? तूं जर बरें करता न्ही आय वील डेफिनेटली सपोर्ट यू. आनी हांव कोणूय राजकारणी जावं तो ताणें जर बरें केलां न्ही हांवें ताका सदींच तागेली स्तुती केल्या. पण सेम टायम हांवें हेंय दाखोवन दिलां की तुवें ही गजाल सारकी करूं ना म्हणून. पणजेन कितले प्रॉब्लम्स आसा म्हणून जाणा तुमी? स्मार्ट सिटी आमी आतां इतलेच उलयता स्मार्ट सिटी. सांतिनेज जो क्रीक आशिल्लो पळय तो नालो जालो. ताजेर कोट्यावधी रुपया खाले कॉर्पोरेटरांनी खाले. तुगेलो भुरगो चलो आज मेयर आसा ताका विचार मरे इन्क्वायरी घाल म्हणून सांग मरे ते कित्याक सांतिनेज नालो अजून हें जावना म्हणून. तुगेलो पणजे मार्केट त्या मार्केटांत भितर वची सारकें आसा. सिटी कॉर्पोरेशनाचो मेयर मरे तागेलो चलो. भितर हळशीक पळय कितें ती केन्ना तरी लिपेज केल्या. आरे एवरीडे बेसिसाचेर क्लिनींग जावपाक जाय ती सुद्दां करूना तुमी. तुवें साद्यो वणटी आसा पळय त्या पानांनी हाज्या ते गुटखा खावन पितरयल्या. हें तुगेलें स्वच्छता? म्हाका एक सांग पणजेच्या आमदारान पणजेन टॉयलेट कितले बांदले? टुरिस्टांक खातीर फॅसिलिटी कितें केल्यो? पणजेचो आमदार सांगू शकता? सांग म्हाका.
पणजेच्या आमदाराक विचार की पणजेकारांक जॉब तुवें कितले दिले आनी पणजेकारांक कितले एंटरप्रेन्योर तुवें तयार केले. पणजेच्या भुरग्यांनी फक्त गव्हर्मेंट जॉबा खातीर तुज्या दारान कुत्र्या कशें रावपाचें. तांकां कर मरे, पांयाचेर तांचे आत्मनिर्भर भारत म्हणटा जाल्यार तांकां आत्मनिर्भर कर मरे, तांकां बिझनसमॅन कर मरे, एंटरप्रेन्योर कर मरे. बाबुशान भायर येवन सांगचें पडटलें आमकां कितले एंटरप्रेन्योर तयार केले, कितले भुरग्यांक तुवें पोटाक लायले. गव्हर्मेंट जॉबाचें सांगू नाका म्हाका. गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक तुवें भुरग्यांक लाचार केल्या. शिकिल्ले भुरगे दारान येवन थंय उबे रावता आनी जॉब दी म्हूण सांगता. आनी तिसरी गजाल, हें सगळें उलयता आसतना बाबूश जेन्ना हांगासर तुगेलें कितें म्हणटा तें दोनापावल जेटी कडेन ते लोकांक तुमी जे आपले आत्मनिर्भर आशिल्ले लोक बायलां, विधवा बायलां, तांकां काडपाक कोण गेल्लो, बाबूश गेल्लो. आनी तांकां जेन्ना आमी थंयसर आडोवपाक गेले पळय, काही लोकूय गेले पळय, थंयसर बाबूश दादा कसो उबो राविल्लो. कित्याक रे बाबा, तुमच्यान आत्मनिर्भर भारत जाता तो पळोवन नजो. बाबुशान लक्षान घेवपाची गरज आहा. तुज्या ताळगांवांनी तुवें कांयच करूं ना. जेन्ना पयलीं आयिल्लो तेन्ना तुवें कितें केल्लें तितलेंच, ताज्या नंतर मात कांयच दिवे लावना. आनी पणजेन स्थिती तीच. आनी पणजेन तुमगेलें चोब्बल इंजीन, सीएम तुमगेलो, प्रायम मिनिस्टर तुमगेलो, मेयर तुमगेलो, आमदार तुमगेलो, चोब्बल इंजीन मरे. ते कित्याक फंक्शन सारकें जावना? ताका कितें प्रॉब्लम जालो? फायरींग ऑर्डर मिस जाली? सो वॉट आय मीन टू से इज दॅट की बाबुशाच्या मनशांनी हें म्हणपाचें बंद करचें की हांवें बाबुशाच्या कितें संलग्न रावन उत्पलाचेर एटॅक केला म्हणून. आय हॅव गॉट नथींग टू डू वीथ बाबूश एंड उत्पल. बट येस, हांवें उत्पलाक आजूय सांगतलो हांव, तूं एकला चलो रे म्हण. सगळे भारतीय जनता पार्टीचे जे पयलींचे कार्यकर्ते आशिल्ले पळय, तितले उत्पलाचे बरोबर रावपाक खबरी घात. हांव येता. पण बाबुशान जर कितें बरें केलां न्ही जाल्यार म्हाका दिसना की उत्पल थंय निवडून येता. आनी उत्पलाक कापासाद आसा न्ही, उत्पलान भायर येवन परत एकदां काम करचें अशें हांव अजुनूय म्हणटा. आनी दुसरी गजाल, बाबुशाच्या समर्थकांक सांगता हांव, म्हाका जर बाबुशा कडेन जोड न्ही, जोड अशें पळय की हांव बाबुशाचो मनीस म्हणून न्ही, हांव फाल्यां मरे येदो व्हडलो तकटो घेवन येतलो आनी खंयच्यान सुरू करतलो. ज्या दिसाच्यान बाबूश आमदार जाल्लो पळय थंयच्यान सुरू करतलो हांव. आनी सगळें मरे जें कितें आसा पळय, सगळें आख्खी हें पार्टी आसा पळय ती हांव वाचून काडटलो. आनी वाचून काडल्या नंतर त्रास कोणाक जातलो तो मागीर लक्षांत दवरा. धन्यवाद. Please like, share, subscribe to Alert Goans.